ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ସରଗ ମହିମା ଧରାରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ମନରେ ସରଗ ମହିମା ଧରାରେ ପୁଲକ ଭରିଛି ମନରେ ଆସ ସାଥୀ ଯିବା ଦେଖି ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ଥରେ ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ପାହିବ ଦୁଃଖର ରାତି ଉଇଛି ଆଶାର ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ପଣ କର ଜୀବନ ତୁମର କର ଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାହିବ ଦୁଃଖର ରାତି ଉଇଛି ଆଶାର ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ପଣ କର ଜୀବନ ତୁମର କର ଏ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ ହୃଦୟରେ ଡାକ ଜନମ ନେବେ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ ହୃଦୟରେ ଡାକ ଜନମ ନେବେ ଅନ୍ତରେ ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର ବେଥଲିହିମ ନାହିଁ ଆଉ ଦୂର शुभ बारता नहीं आसिले से तुम पाई एई दुनियार भय दूर कर मुक्तिर कथा कही देवा उपहार मलिन अंतर जीशुक पुण्य पदरे देवा उपहार मलिन अंतर जीशुक पुण्य पदरे बेथलिहिम नाही आउ दूर बेथलिहिम नाही आउ दूर बेथलिहिम नाही आउ दूर बेथलिहिम नाही आउ दूर सरग महिमा धरारे पुलक भरिछि मनरे सरग महिमा धरारे पुलक भरिछि मनरे आशा साथी जीवा देखि शिशु जीशु थरे बेथलिहिम नाही आउ दूर 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 बेथलिहिम नाही आउ दूर। प्रिय श्रोता भाई और भौणी माने एपर्यंत आपण माने शुणुथिले ख्रीष्टीय भक्तिमूलक संगीत कैसेट अनुताप आम सह जोगाजोगर ठिकाना है इंडिया कैंपस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट सुताहाट कटक 753001 टेलीफोन नंबर 2624 502 2618 557 ओ 2362 924। नमस्कार।